24 साल। हाय हाय। जब उन एक रिवायत, ये भी सही रिवायत है, गुस्ल की रिवायत भी आती है, जो मैं रिवायत कर रहा हूं ये भी सही रिवायत है। आप जब बीमार थी, हजरत अली किसी काम को निकले तो आपने अपनी खादमा से कहा मेरे गुस्ल का पानी रखो। उन्होंने गुस्ल का पानी रखा, गुस्ल फरमाया, का मेरे फलां कपड़े निकालो, वो निकाले पहने, का मेरी चारपाई बीच कमरे में कर दो, उन्होंने बीच कमरे में कर दी। लेट कर किबली की तरफ मुंह करके फरमाने लगी अब मैं मर रही हूं, अली को कह देना मेरा गुस्ल हो गया है। फरमाया मेरा कंधा भी कोई नंगा ना करे, मेरा कंधा भी नंगा नहीं होना चाहिए, अली को बता देना मेरा गुस्ल हो चुका है। हाँ, जब हजरत अली आए तो कहानी खत्म थी। कहो का ये पैगाम है, का इसी पे अमल होगा। उसी तरह उठाया गया मैयत को। होए होए। और आज की औरत कपड़े से बाहर आने की कोशिश में है, मुख्तसर से मुख्तसर लिबास। और ये मगरिब चाल चल रहा है, मेरी तुम्हारी बेटियों से, इन्हें बचाओ इस आग से, इन्हें बचाओ इस आग से। औरत छुपी चीज को कहते हैं, औरत नंगी चीज को नहीं कहते। इस गर्मी देखो मेरा गला ऊपर तक बंद है, हमें गर्मी नहीं लग रही। शैतान ने क्या चक्कर, सीने तक गले खुलते जा रहे हैं, आधी कमर नंगी हुई जा रही है, सीने नंगे हो रहे हैं, बाजू ऊपर जा रहे हैं। और मैं शर्म से बता रहा हूं और अंदर में घुल और कुड़ के बता रहा हूं। मैं कोई गुस्से से नहीं कह रहा हूं, दर्द से कह रहा हूं। मेरी ही बेटी है, मेरी ही बहन है, मेरी ही माँ है। सारी उम्मत की माएं हमारी माएं, सारी उम्मत की बेटियां हमारी बेटियां, सारी उम्मत की बहनें। किसी की बेटी नंगे होकर गई तो मेरी बेटी नंगी हो गई है। मैं कई साल रोया, अब तो भूल गया हूं। मैं लाहौर के एक बड़े इलाके में मैं गाड़ी में जा रहा तो सामने एक घर था, वहां से मैंने यूं मुड़ना था। वो घर सारा कमरा शीशे का, दूसरी मंजिल पर, और अगली दीवार सारी शीशे की। उसमें कोई 6-7 साल की बच्ची थी, वो रक्स कर रही थी और एक औरत उसको रक्स सिखा रही थी। मैं कई साल रोया, मुझे नहीं पता वो किसकी बेटी थी, वो कौन लोग थे, लेकिन मुझे यूं लगा ये मेरी ही बेटी नाशक, कि मैंने इसके बाप को ना समझाया, मैंने इसकी मां को ना समझाया कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो मेरा कसूर है। खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मैं जब बोलता हूं तनकीद पर नहीं बोलता हूं, गुस्से से नहीं बोलता, मैं दर्द से बोलता हूं, गम से बोलता हूं, कुढ़न से बोलता हूं। फातिमा की बेटियां बनाओ अपनी बेटियों को, खदीजा की बेटियां बनाओ अपनी बेटियों को। मगरिब के पीछे मत चलने दो अपनी औरत को। मैं ये नहीं कह रहा हूं डंडा उठाओ, मैं कह रहा हूं तरगीब दो, मोहब्बत से समझाओ, उन्हें तबलीग में निकालो, उन्हें आखिरत समझाओ। पहला कसूर तो हमारा है, हमने कब उन्हें अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी बताई, हमने कब उनको खदीजा और फातिमा की सीरत सुनाई, हमने कब उन्हें बताया कि बेटियां कैसी होती हैं, हमने बेटों को के बारे में, हमने बेटों को कब बताया कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है। हजरत अली से किसी ने पूछा आपका बेटा हसन कैसा है, तो आपने कहा रात को चलता हूं तो आगे चलता है, कि दुश्मन रात में हमेशा आगे से वार करता है तो पहला वार मेरे पर आए, बाप पर ना आए। दिन में चलता हूं तो मेरे पीछे चलता है, कि दिन में दुश्मन पीछे से वार करता है तो कोई वार आए तो मेरे ऊपर आए, मेरे बाप पर ना आए। जिस घर में बैठा हूं उसकी छत पे नहीं चढ़ता कि बाप से ऊंचा ना हो जाऊं। मेरे साथ खाना खाता है तो जब मेरा हाथ सालन की तरफ बढ़ता है तो अपना हाथ वापस कर लेता है, पता नहीं कौन सी बोटी मेरे बाप को पसंद हो तो कहीं मैं आगे बढ़ के उठा ना लूं। जब रोटी की तरफ मेरा हाथ बढ़ता है तो अपना हाथ पीछे कर लेता है कि पता नहीं कौन सा रोटी का टुकड़ा मेरे बाप को पसंद हो। का ये है मेरा बेटा हसन। ऐसे 50 बच्चे भी हों तो वो राहत और ठंडक हैं, और एक बच्चा हो और सांप हो, एक बेटी हो और वो नागन हो तो वो तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कम बच्चे खुशहाल घराना है, छोटा खानदान जिंदगी आसान, और छोटे खानदान से जिंदगी आसान नहीं होती, फर्मा बरदार खानदान से जिंदगी आसान होती है। एक बेटा वो नाग बना, एक बेटी वो नागन बनी तो तुम्हारी जिंदगी कहां से आसान होगी। 10 बेटे हों हसन जैसे, 40-50 बेटे हों हसन जैसे, जन्नत ही जन्नत, जन्नत ही जन्नत, ये जहान भी जन्नत, वो जहान भी जन्नत। धोखे से निकलो, ये तुम्हें बातिल धोखा दे गया है।
آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم ہو گئی، اللہ کی قسم آبادی کے بڑھنے سے روٹی کم نہیں ہوئی، سود کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ بانڈوں کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ سٹے کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ جوئے کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ انشورنس کمپنیوں کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے۔ یہ چار چیزیں نکالو اپنے کاروبار سے، معاشرت سے، معیشت سے، پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 15 ارب بھی ہو جائے تو روٹی سب کو پوری ہو گئی۔ ہے میں کیا بتاؤں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کہیں بہک کے چلا جاتا ہوں، ہمیشہ کوئی مضمون سوچتا ہوں وہ سارا گم ہو جاتا ہے، پھر میں لوٹ کے ادھر آ جاتا ہوں، اے اللہ سے تعلق بناؤ، اے اللہ کے نبی کے قدموں میں جھکو، اس کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔ مجھے سارے مضمون بھول گئے، میں کیا کروں؟ میں جو ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں فریادی بن جاتا ہوں، میری ہائے ہائے نکلنا شروع ہو جاتی، میں تم پر اپنے علم کا کیا روب جماؤں؟ تم میرے لیے واہ کرو گے تو کوئی میرے نمبر بن جائیں گے اللہ کے دربار میں، آہ کرو گے تو کوئی میرے نمبر گھٹ جائیں گے اللہ کے دربار میں، نہیں نہیں، تمہاری واہ سے مجھے اللہ بڑا نہیں بنائے گا، تمہاری آہ سے اللہ مجھے نہیں بڑا۔ وہ اندر کی چیز ہے جس سے لوگ بڑے بنتے ہیں اللہ کے دربار میں، وہ اندر کی خواصیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کا مقام اللہ کی نظروں میں کھٹتا ہے۔ لوگوں نے تو نبیوں کو ذبح کر دیا، لوگوں نے تو اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، تو لوگوں کی آہ واہ سے کچھ نہیں بنتا۔ اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ مل گیا، اللہ ناراض ہوا تو سب کچھ لٹ گیا۔ اور بھائیو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو لو، اللہ کے قدموں میں جھکو جھکو جھکو، وہ ملے گا اس کے محبوب کی زندگی کو اپنانے سے، وہ ملے گا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آنے سے، اس کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، جن کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے میرا کندھا بھی ننگا نہ ہونے پائے، اسی امت کی بیٹیاں ننگے ہونے کے فکر میں ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے اسکول تو آگ نہ لگے تو کیا؟ پرسوں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، بچی اس کی ننگی، ساری ٹانگیں ننگی، اسکول سے لے کر آ رہا، آئے ہائے ہائے، نہ یہ ڈوب کے مرا نہ اسکول والے ڈوب کے مرے، کیا ہماری بیٹیوں کو ننگا کر رہے ہو؟ ہائے میں کیا کروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ میں جاؤ، وہ دین سیکھنے سے آتا ہے، صرف سننے سے نہیں آتا۔ جاؤ جاؤ تبلیغ میں پھرو، اگر کچھ ایمان میں حرارت پیدا کرنی ہے، اگر کوئی شمع فروزاں کرنی ہے تو اللہ کی راہوں میں پھرو۔